ये सभा है हमारे देशवासी के लिए है, इंसाफ के लिए है और बीजेपी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ में ये रैली को निकाला गया है, सभा को निकाला गया है। हम लोग इंडियन सेक्युलर फ्रंट आज हमारे पीरजादा नौशाद सिद्दीकी साहब ने कहा कि पॉलिटिकल झंडा को हटाकर देश के झंडे को आगे रखकर हम लोग इंसाफ का लड़ाई लड़ेंगे, हक का लड़ाई लड़ेंगे। इसी के लिए आज हम लोग रोड पर आए हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी को कहना चाहूँगा कि ये गंदा राजनीति और इंसान का खून बहाने का राजनीति बंद करें। आप विकास करें, जहाँ पे हॉस्पिटल और कॉलेज चाहिए आप नहीं किए 10 साल में। ये मुद्दा से भटकाने के लिए ये आतंकवादी का हमला को आप हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। मगर हिंदुस्तान के भारतवासी सब जाग चुके हैं। आपको 2026 में आपको जवाब देंगे, मगर उससे पहले अगर आप में थोड़ा सा भी इंसानियत बाकी है तो आप खुद से कुर्सी से उतर जाएं और इस पार्टी को ख़त्म करें, क्योंकि ये पार्टी भारत जलाओ पार्टी देश का कभी भला नहीं कर सकता है। जिस तरह से मुसलमानों ने पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह से वोक बिल का लेकर वोक एक्ट का लेकर रोड पर आए होते हैं, उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है। इस मुद्दा से भटकाने के लिए ये लोग ये हिंदू मुस्लिम का राजनीति ये पहला बार नहीं, ये लोग हमेशा करते हैं। हिंदू मुस्लिम कर कोई का भला नहीं है, ना हिंदू का भला है, ना मुसलमान का भला है, ना सिख का भला है, ना ईसाई का भला है। ये बात सब जानता है, मगर अफसोस की बात है फिर भी ये बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से अपने जुमलाबाजी से करते हैं, तो अवाम कह रहा है अब की बार जुमलाबाजी नहीं, जिम्मेदारी से काम ले, नहीं तो कुर्सी छोड़े। शुभेंदु, बात करें जो कश्मीर में जो घोटा है ना, उसमें हिंदू देख के मर रहे हैं, क्या बोलते? ये सरासर झूठ है, क्योंकि सैयद आदिल हसन जो एक गाइड थे कश्मीर के, वो क्या कलमा नहीं पढ़ते थे या उनको कलमा याद नहीं था? ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए वहाँ पे मुसलमान भी आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है। वो आतंकवादी सिर्फ पैसा के लिए और नफरत फैलाने के काम आते हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान से कश्मीर में किस तरह से आया है, इसका जवाब बीजेपी देगा, अमित शाह देगा, मोदी देगा या शुभेंदु अधिकारी देगा। ये आम पब्लिक समझ चुका है कि ये लोग भारत को जलाने के लिए दिशा में चल रहे हैं। इसीलिए आज इसका हम लोग निंदा कर रहे हैं और आज हम लोग खिराज अकीदत पेश करने के लिए और अपने शहीदों को याद करते हुए ये आज मिছিল को निकाला जा रहा है। सियालदा से लेकर हम लोग मल्लिक बाजार तक अभी जा रहे हैं। हमारे नेतृत्व हमारे पीरजादा नौशाद सिद्दीकी साहब के सरपरस्ती में ये प्रोटेस्ट रैली को हम लोग कामयाब करेंगे। तो ये केंद्र सरकार की क्या बात कर रहे हैं? उनको बात यही है कि आप 6 महीना के अंदर इंसाफ दिलाए जिस तरह से, और हमें उम्मीद नहीं है, मैं अपना पर्सनली बता रहे, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। उनको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुलवामा 2019 में जिस तरह से 40 जवान शहीद हुए थे, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। ये 26 लोग को क्या इंसाफ मिलेगा, ये हम लोग जानते हैं। मगर हम अपनी तरफ से एक ही डिमांड है, नरेंद्र मोदी अमित शाह इस्तीफा दें और कुर्सी छोड़े। কারণ যেটা আপনারা সকলেই জানেন, সারা দেশ জানে, কাশ্মীরে আতঙ্কবাদী হামলায় আমার ভারত মায়ের সন্তান কিছু কম বেশি 30-এর কাছাকাছি শহীদ হয়েছে, খুন হয়েছে। আমরা ভাবতে অবাক হয়ে যাচ্ছি, আজ থেকে 5-7 বছর আগে থেকে নরেন্দ্র মোদী বলে আসছে কাশ্মীরে জঙ্গি নির্মূল করে দিয়েছে, কাশ্মীরে জঙ্গি নির্মূল করে দিয়েছি। তারপরে জঙ্গি হামলা কিভাবে হচ্ছে? আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে, আইএসএফের পক্ষ থেকে আমরা সর্বসময় দাবি জানিয়ে আসছি যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদীর ইমিডিয়েটলি পদত্যাগ করা দরকার। কারণ দেশের মাথায় বসে থেকে কিভাবে এত বড় বড় হামলাগুলো হচ্ছে। এর আগে সেনাগুলোকে মারিয়ে দিল। গতকাল থেকে আমরা দেখছি যে মাস্টার মাইন্ড তার সঙ্গে বিজেপির আইটি সেলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে, বিজেপি পার্টির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে। এখান থেকে প্রমাণিত হচ্ছে দেশের
দেশটাকে কেন্দ্র সরকার রসাতলে পাঠিয়ে দিয়েছে, সেইটাকে চাপা দেওয়ার জন্য সর্বসময় হিন্দু মুসলমানের একটা বাইনারি পলিটিক্স তৈরি করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী বলছেন যে হিন্দু দেখে দেখে মারছে। একটা সত্যি কথা বলি, শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে আমার রাজ্যে যেভাবে বাজে বাজে মন্তব্য করে দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করছে, ওর যে কথাবার্তার ধরন আমার ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী ওকে মানুষ বলে মনে হয় না, চতুষ্পদ যন্ত্রের মতো কার্যকলাপ হচ্ছে। কারণ যার দ্বারা আমার দেশের সংবিধানের মানে ক্ষতি হবে, দেশের মানুষের ক্ষতি হবে, তাকে আমরা মানুষ বলে মনে করি না। ও সর্বসময় মানুষের পর্যায়ে পড়ে না, তাই পাগল হয়ে গেছে যখন যা ইচ্ছা বলছে। গতকালকে দেখলাম ও বলছে আমরা মোদির বাচ্চা, কিছুদিন আগে ছিল মমতার বাচ্চা। ও কার বাচ্চা ও নিজেই জানে না, বুঝতে পারছেন তো? ওর প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা আমার ঠিক মনে করি না। এত সংবিধানের বিরোধী কথাবার্তা বলছে, রাজ্য সরকার এখন পদক্ষেপ নিচ্ছে, এটাই আমার তো প্রশ্ন। শুভেন্দু অধিকারী সর্বসময় আমার রাজ্যে যেভাবে কটূক্তি করছে একটা সম্প্রদায়ের ওপর, যে কোনো মুহূর্তে বাজে দাঙ্গা লেগে যেতে পারে, কিন্তু রাজ্যের মানে নেওয়া রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশ কোনো তার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। এখান থেকে আমাদেরকে ভাবাচ্ছে যে এই দাঙ্গা করানোর জন্য কি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও কি ওকে সহযোগিতা করছে। বাংলার মানুষকে ভাবতে বলবো এদের থেকে সরে আসুন, খবর দিয়ে এসব চক্রান্তে পা দেবেন না। শুভেন্দু অধিকারী কিন্তু আমার মনে হয় নিজের মন থেকে কিন্তু এটা বলছে না, মাননীয় ওকে সহযোগিতা করছে। নাহলে শুভেন্দু অধিকারী কিছু মিডিয়া যেভাবে নোংরামি ছড়াচ্ছে, আমার রাজ্যের মাননীয় কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না, এটা ভাবতে অবাক লাগছে। বাংলার মানুষকে সচেতন থাকতে বলবো। এই দেখি তাহলে কি কেন্দ্র সরকার ব্যর্থ? 100% ব্যর্থ। এর আগে কেন্দ্র সরকার বলেছিলেন মানে আমি অনেক উন্নয়ন করছি, কিছুতে উন্নয়ন করেনি, শুধু হিন্দু মুসলিমের এই একটা নোংরা খেলা খেলে মানে পদে থাকতে চাচ্ছে, সব দিক থেকেও ফেলিওর। আমার রাজ্যে যেভাবে তিলোত্তমা বোন খুন হয়েছিল, সেই সময় আন্দোলন হচ্ছিল, আমার রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করা দরকার, আবার আমাদের সারা দেশবাসীকে আন্দোলন করা দরকার, আওয়াজ তোলা দরকার। নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহকে ইমিডিয়েটলি পদত্যাগ করা দরকার। ব্যাপারটা সন্ত্রাসীরা হঠাৎ করে আক্রমণ করেছে কাশ্মীরে, আমার ভাইকে মেরেছে, হত্যা করেছে, তার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ সভা, প্রতিবাদ মিছিল। আমরা এই প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্র সরকারকে বলতে চাই যে আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কেন্দ্র সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কাশ্মীর সন্ত্রাস মুক্ত হবে, কাশ্মীরে আর কোনো সন্ত্রাস নেই, কিন্তু তারপরেও সেই সন্ত্রাসীরা কিভাবে এলো, আবার মেরে তারা কি করে ফিরে গেল, এটা কেন্দ্র সরকারের কাছে জবাব চাচ্ছে। কেন্দ্র সরকার কি ব্যর্থতা হলে? অবশ্যই ব্যর্থতা। তিনি তার ব্যর্থটাকে ঢাকার জন্য মাঝে মাঝে এমনই সন্ত্রাসী হামলা করে মানুষকে বিভ্রান্তি ফেলে দেয়। শুভেন্দু অধিকারী তিনি বলছেন যে হিন্দু দেখে দেখে মারা হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী যা বলছে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে এবং বানোয়াট কথা বলছে। সন্ত্রাসী কোনো জাত হয় না, কোনো ধর্ম হয় না, সন্ত্রাসীর সে সন্ত্রাসী। শুভেন্দু বলতো আগে শুনেছিলাম যে মমতার বাচ্চা, এখন শুনছি মোদির বাচ্চা। হ্যাঁ, এটা খুবই একটা জঘন্য কথা। তবে এই কথা থেকে আমাদের দল নির্দেশ দিয়েছে তার এই বাচ্চা বা সন্তান এ সম্পর্কে এড়িয়ে যেতে, তাই আমরা এই বিষয়ে কথা বলছি না।